o de fɔ ɲɛna an ka kuma daminɛ na ngo bi ngani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye Silex de a bɛ bɔ Dawudabugu an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo a ka baara ye dɔnkilida de a yɛrɛ donna dɔnkili la cogo min na a bɛna o caman ɲɛfɔ ɲɛna an n'a bɛna masala olu kan u ye rap min kɛ o de ye rap mandeng ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na rap conscient a baselen b'o de kan o ni rap mandeng bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na sisan an bɛna ɲininkali tɛnkun an ka invité la n'ale ye Silex e bisimila. Awre bisimila nga foli be awye ka awsimo kono ko kana fo anga sheklu bulungo nano donc nga foli roye ajara ko jugo anti awere ani faso bara c'est nene afo ko Silex o se ka kɛ i bɛ rap kɔnɔna la i bɛ dɔnkilida kɔnɔna la o se ka kɛ o tɔgɔ ye mais i ka ne bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ Silex yɛrɛ nom de famille o yɛrɛ fɛn jumɛn i tɔgɔ yɛrɛ ani jamu yɛrɛ ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Ok alhamdulillah an bɛ barika bila Ala ye ani ka sɔli kira sanuma kan n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka barika bila an bokolow ye olu mun kama ni an sigilen bɛ yan bi ka tanto bila an kanubagaw ni an ka faniw bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn Silex faniw de don donc n ka foli bɛ n ka faniw bɛɛ big up à tous mes fans. Silex est Maragade. À l'état civil, je me nomme Soumaré Mohamed. Mohamed Soumaré, communément appelé Silex. Silex est bien basé de Silex. Il a fait un peu donc possible faire un Silex nous y a medron à vous ou du sous-suma donne parce que Silex n'a ni moro la fiala na moro du sous-suma ka moro de réflexion na diere basé de Silex a kuma rebe ga ere akili fendon mais mena ni fi na famia folo la folo mo ko me Pierre Flam fote nyona fo fa ko babele pour que ga tasuma ka boala donc o de ka ba gudum Flam me fote nyona o de to ko Silex to bukana o de nana ni tasuma mene wala saka mo bo so kene duna à travers le Silex diere développé là parce que gazou ni pétrole ni fin tiama glongoni bora Silex là à la coordonner kabis ka tasuma mene o nana ni diere développé li anemo parce que folo la mo ko ngono o me so kene ni fone du me balo fin kene on là mais Silex nana ni civilisation ya nemo parce que nya maybe ya kili be fin kabis ka tobi o ay ya kili fin de réforme mais c'est ka tobi o re tasuma donc Silex nana ni tasuma kana ni gazi ni fon tiama yi donc bon le wo mo Silex de bien basé en fleur trop minambi Silex nana na bon mo na ne ten trop que Silex ka c'est ka comment mo fait ka mo la sensibiliser ka mo la conscientiser à la fois voilà o de kama ne nga donc da trop que Silex voilà d'accord djara ni explication chama ndama Silex la anyo famia parce que mo chama me Silex mais bon ibera per chama mbi jamana konna la iba soro lu kele no ku usir non do de taka tike ka ku ka raputo yi mais aya jate mine ere togo ani Silex ate fankelen fe donc yi réfléchir de babele metti nyogona no o etasuma o togo Silex donc yi togo da orila d'accord anyo o famia Silex donc amedo anga kuma kun konna no yi anga baro konna yi ne be fe ki nyini nga question folo yere mi mune Silex do dɔnkilida la mune ere pousser ki bla dɔnkilida la. OK i ka o question jaranye kosɛbɛ i b'a dɔn ne bɔra cɛkɔrɔba dɔ de la cɛkɔrɔba min ni Darabugu bɛɛ b'a dɔn a ma bɔ Darabugu kan dɛ sinon n'a kun bɔra Darabugu kan sisan sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn mais a y'a ka jinatigɛ bɛɛ bila Darabugu lakalani la c'est le directeur fondateur de première école de Dawudabugu ale de nana ni lakalani yɛrɛ hakilina ye Dawudabugu depuis ni parce que tubabu de olu kalan depuis ni tubabu tilalo kalanni la ale nana Dawudabugu na sigi yan o y'a sɔrɔ yan bɛɛ kun ye bin waraw ni fɛnw dɔrɔn de tun la ka pere ka fɛn dɔ lakori ka mɔgɔw denw kala kɔnɔna la donc o de nana bɔ o la ka na kɛ bɔgɔso ye ka na kɛ simanso ye fo ka na a yɛrɛ ye demande na don a ye démarche caman kɛ ka se ka na ni école fondamentale fɔlɔ ye Dawudabugu ne mɔkɛ de nana n'o ye caman b'a dɔn ala y'a kalifa minɛ a la le 1er août
2015 kuna chini yɛrɛ kun ye a ka 5e anniversaire ye n tun ye n ka cɛ yɛrɛ wala la alu mais a ma se ka na a y'a fêtiba kɛ Dɔrabugu Adasko kɛrɛfɛ donc an wolola o kalan kɔnɔna de la école fondamentale nane o y'a sɔrɔ an yɛrɛ man wolo donc le premier école fondamentale de Dɔrabugu ale de nana n'o ye bon tubabu ko comme ale nana n'o ye siɲɛ kelen munna u t'ale ta dɔrɔn k'ale kɛ au directeur ye donc il fut le premier directeur de l'école fondamentale de Dɔrabugu donc il est parti à sa retraite il a créé son propre école privée bon an tile bɛnna ni o de an bɛɛ y'an ka kalan k'o de la i bɛ an na ta an faw bɛɛ kalannen don an wulila kalan dɔ de kɔnɔ an wulila ladamu dɔ de kɔnɔ an wulila kodɔn dɔ de kɔnɔ donc ni yɛrɛ ye Silex yɛrɛ ye n'a ma f'i ye ko nin ye dɔnkilidala i t'a dɔn parce que jɔlɔkɔ baw tɛ n tigɛ ni fɛnw ni n tulo sogolen tɛ foyi foyi ya donc n ko munna ne tɛ n ka ladamu ye cɛkɔrɔba ye kuma mun don i m'a ye ko kuma kɔrɔ bɛ bɔ da kɔrɔ kɔnɔ ka don kulo kura kɔnɔ voilà donc ne ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba in kɛrɛfɛ n bɛ bɔ ekɔli la dɔrɔn n bɛ so kɔnɔ n bɛ bɔ ekɔli la dɔrɔn n bɛ so kɔnɔ n bɛ taa munumunu ka taa n yɛrɛ wɔsi ka entraînement kɛ dɔrɔn ka tila ka na donc n b'o la dɔrɔn o y'a sɔrɔ misiki yɛrɛ kanu tun bɛ n dusukun na mais comme déjà que ladamu dɔ bɛ ka fɔ n ye so kɔnɔ yan nɔ bon n tulo bɛ fo cɛ dɔ fana mankan na a b'a fɔ ko ale tɛ star ye a b'a fɔ ko tunkarakɛw sɛgɛnna donc a bɛ kuma minnu k'a ka dɔnkili kɔnɔna la o ni ne mɔkɛ fana bɛ kuma minnu ladilikan minnu d'a ma so kɔnɔ o n'o ka surun ɲɔgɔn na bon directement n wulila ka t'o fɛ yen ni o tɛ mɔgɔ dogolen ye ni bɛɛ b'a dɔn Mamadou Sumunu di Milmon Sahel depuis ne san 7 n bɛ taa fɛ yen o y'a sɔrɔ hali n tun tɛ kulusi dɔn ka ɲa a tun bɛ san 2nan na an bɛɛ bɛ Dɔrabugu n bɛ tagama ka bɔ n sen na n bɛ taa fɛ yen nɔ donc an bɛ baro ni échange ni fɛnw kɛ mais ale ka dɔnkilida de ye ne fana poussé ka don dɔnkilida la mais o y'a sɔrɔ dɔnkilida tun ka di ne ye so kɔnɔ yan mais n t'a dɔn n bɛna dɔnkili da cogo min na parce que ladamu minnu tun bɛ ka fɔ an ye so kɔnɔ yan nɔ ne bolo falen tun b'o kan mais ne y'a dɔn min b'u ka dɔnkili de fɛ ko ja mɔgɔ fana bɛ se ka i ka expérience partager i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ o y'a sɔrɔ n ma don a la wari kama n ma don a la tɔgɔ kama n ma don a la foyi foyi kama n y'a dɔn min b'u ka dɔnkili de fɛ ko ja mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladi k'a sɔrɔ a tigi t'i dɔn donc olu y'a kuma sɔrɔ ne terikɛw caman bɛ yen nɔ u bɛ cigarette min u bɛ manamana kow kɛ o y'a sɔrɔ ni an bɔra ekɔli la dɔrɔn an bɛ kɛ so kɔnɔ donc ne fana y'a essayer ka dɔnkili da ko n bɛ n tɔɲɔgɔnninw minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔna la n ko n y'o fana la sensibiliser Silex yɛrɛ doncogo filɛ dɔnkilida la fo ka n'a bila bi la. Aw ka du kɔnɔna la est-ce que dɔnkilidala delila ka bɔ aw ka du kɔnɔna la à part toi? O de ye kuma koloma wɛrɛ parce que n'i y'a mɛn an sigilen bɛ yan nɔ étape caman de kɛra donc sisan kɔni y'a sɔrɔ papa donna ni gɛn ye an bɛɛ kan Silex cɛtaliko caman kɛra Silex siriliko caman kɛra parce que depuis ala ye Sumare lada an ka kabila da depuis ala ye Dugure lada maman tɔgɔ Mariam Dugure j'ai deux mamans ye Fatumata Kulibali ale ye n ba ye Mariam Dugure maman Mariam Dugure ale ye n ba ye donc ba yan fan fa yan fan Dugure yan fan Sumare yan fan donc dala ma bɔ ne ka kabila si la mais Silex dɔnkilidala ma bɔ e ka kabila la o de kama cɛkɔrɔba tun bɛ ka n cɛ ta o de kama cɛkɔrɔba tun bɛ ka n siri ka n bɔgɔ fo ka dɔnkilida bila mais ale yɛrɛ tun bɛ k'o kɛ k'a sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ Silex yɛrɛ bɛ dɔnkili sugu jumɛn da parce que ale y'a ye dɔrɔn ale ye ne wolo kilasi kɔnɔ n bɛ baara kɛ kilasi kɔnɔ n bɛ bɔ ekɔli la n bɛ na n bɛ so kɔnɔ ale balila ka ne ye balani fɔlɔ dɔ nimero bɛ ne bolo donc non a kuma tɛ se ka passer Sumarela yɛrɛ ko Sumarela den dɔ filɛ nin kɛnɛma k'a bɛ ka dɔnkili da olu y'a kɛ dɔrɔn kulusijururo mɔgɔw ye quoi donc ni fanciniw bɛɛ farala ne fa kan bɛɛ de ye ne kɛlɛ du bɛɛ tu sais que seul contre tous bɛɛ n'u y'a mɛn ko n bɛ yan fɛ ne ye n ka podium fɔlɔ kɛ yan nɔ en 2013 ala ye fɛn dɔ kɛ n ye ala yɛrɛ de ye n dɛmɛ n ka fɛn caman na parce que n'i y'a mɛn ko ala dɛmɛ ka fisa ni mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔw ye n dɛmɛ n ka faniw ye n dɛmɛ mais ala yɛrɛ de ye ne dɛmɛ fɛn caman na parce que i b'a dɔn ala ye chance di ne ma ne ye dɔnkilida daminɛ san min na o san na ne ye clip kɛ clip min ni Africa bi yɛrɛ y'a bɔ ne ma taa d'u ma de o yɛrɛ de y'a ɲini ka ne ka clip bɔ mama ne b'i fɔ ne y'a fitinin kɛ ni n kɔrɔkɛ dɔ ye Kenzi Lagare ale bɛ Canada sisan nɔ
taara musique comme kɔnɔna la an bɛɛ fara la mais an hakiliw bɛ ɲɔgɔn na halisa un grand big up à mon grand frère Kenji Lagare. Donc ne ala y'a kɛ ne ye dɔnkilida daminɛ san min na moi j'ai fait mon premier single en 2013 n ye clip kɛ o san ka podium organisé o san donc diyagoya a effet bonyana quoi ne ka dɔnkilida effet bonyana trop parce que i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ a san na mɔgɔw bɛɛ tun bɛ yɔrɔyɔrɔw de kɛ clash gɔnɛba kun b'a kuma mais mɔgɔw b'a ye ne fitinin don ne bɛ taa micro minɛ ko an ka fara an baw la an kana an baw sɛgɛn an k'an baw lafiya donc o effet de n ka géo ni n taara kati wɛrɛw la o effet yɛrɛ de bonyana mɔgɔw kan fo ka na kɛ ala yɛrɛ sera ka n dɛmɛ n sera ka clip kɛ n ka dɔnkilida daminɛ sisan wa Africa Blue y'a bɔ fana o de senfɛ n faw ni fɛnw bɛɛ bɔra a kalama et puis quartier kɔnɔ yan nɔ balani foyi tɛ kɛ anniversaire foyi kun tɛ kɛ n'u ma na ne wele donc ne ka podium fɔlɔ la ne fa ncini dɔ bɛ yen nɔ n ka foliba b'u bɛɛ ye o bɛɛ ka titre kama bi ni dɔ farala n ka ɲa kan hali ni kun ka ɲi bɔgɔli fɛn fɛn kɛra n na n b'u fo n bɛ n masaw fo kosɛbɛ parce que u bɛ k'a kɛ ne ka ɲumanya de kama hali n'a sɔrɔla ni hakilina kolo kun tɛ ne la mais o ye dɔ fara ne ka hakilina ɲuman kan et maintenant il est chargé en chef Moutaga Soumaré n ka foli b'u bɛɛ ye papa ye o de bila en civil o n'a ka baarakɛɲɔgɔnw en civil ka taa podium kɛ kɛnɛ kan imaginez j'ai investi ni n ka école la taga wariw mɔgɔ de fara ɲɔgɔn kan walayi a san na mɔgɔ si ka tobili kun tɛ ne ka podium ka wari la mais Milmo ninnu bɛɛ taara kɛnɛ kan parce que Milmo yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka wuli ni talent min ye général Balodi n ka foli b'u bɛɛ u bɛɛ taara kɛnɛ kan i m'a ye jama yɛrɛ fara tewu mais Silex yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mais n dogolen don n ma se ka jouer parce que n ka fani dɔw ye n masaw ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko n'u u ye n ye dɔrɔn k'u k'an minɛ k'an bila mobili kɔnɔ k'an sigi ka na ni so donc u bolila ka taa fɔ ne kɛnɛ kan bon ne dun fana y'u ye ne fancinin a tun bɛ civil la donc podium kɛra ten podium kɛra mɔgɔ dɔ de jouera mais podium tigi bɛ yen nɔ Silex yɛrɛ ma se ka jouer donc gɛlɛya caman donna dɔnkilidako la gɛlɛya caman donna la parce que ne fa tun bɛ ka siran min ye o ye n ka kalanko ye n ka n ka kalan tiɲɛ mais ne y'o prévu jira la moi j'ai eu mon bac une seule fois donc n y'a convaincu ni n ka kalanko de ma taa kɔkɔ ma taa bakɔ n y'a yɛrɛ la dɔrɔn n tora du kɔnɔ yan nɔ a bɛ n bɔgɔ n bɛ n wuli sɔgɔma fɛ n bɛ n ko n bɛ taa ekɔli la ni jeu wɛrɛ bɛ yen tuguni n bɛ n'a bɛɛ ka taa a b'a fɔ ah bon Soumaré i tulo de ka gɛlɛn a ye Soumaré minɛ tuguni a k'a sigi dugu bɛ jɛ n bɛ n ko n bɛ taa ekɔli la weekend wɛrɛ n'u y'a ye fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a ye n bɛ tila ka jouer la tuguni mais papa yɛrɛ bɛ ka jateminɛ nin bɛɛ la ta n ka moyen tɛ ka baisser n tɛ ka redoubler foyi fo ka na se n ka bac ma n ka bac sɔrɔ siɲɛ kelen o de la papa yɛrɛ farala n na a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko hakilina ɲuman bɛ cɛ min na il a cherché à écouter mes singles a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kalan de b'a kɔnɔ olu fa ye ka tabiya olu fa ye ka mara olu fa ka mara ne bɛ ka o ci de lase à travers ma voix la voix des sans voix donc fo ka na kɛ famille yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ ye n to yen sisan ni n bɛ voyager ni n bɛ taa n ka tournois ni n ka fɛnw na n bɛ dugawu minnu fɛ n bɛ sar'u la donc u bɛ dugawu kɛ n ye fo ka na bila bi la. Silex i ka kuma kɔnɔna y'a jira ko depuis 2013 i ye dɔnkilida daminɛ mais i tun bɛ tugu Milmo nɔfɛ fo ka na kɛ i ka podium fɔlɔ ani ka single fɔlɔ o bɛnna 2013 ma mais ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ album bɛ Silex bolo walima album t'i bolo de. Ouais bon j'ai une trentaine de singles n ka single ka ca single min bɛ n bolo a bɛ se ka kɛ hali album 7 ye mais n ma album banni tɛ n bolo fɔlɔ mais single caman de bɛ n bolo mais en 2017 n ye n ka album baara daminɛ dɔɔni tɛ to ko foyi la n tɛ ka pressé o parce que ne b'a dɔn pɛrɛ morceau minnu bɛ bɔ ne da a kɔrɔ man di min ka gɛlɛn o ye lakodɔnni de ye n ma lakodɔn kosɛbɛ diɲɛ mɔgɔ fɛ mais dɔɔni don donc hakilina min bɛ ne la n bɛ fɛ ka n ka album kɛ audio vidéo de olu tun kɛra n kɔrɔkɛ yɛrɛ b'a kalama n ye n ka hakilinaw caman yira a la n bɛ fɛ ka album kɛ tel audio tel clip bon n yɛrɛ n sera ka audio yɛrɛ bɛɛ banna presque bon clipw de ma se ka ban fɔlɔ parce que imagine par exemple sisan ni album ye morceau 100 sisan par exemple bon ka clip 100 kɛ o bila album kɔnɔna la c'est pas du tout facile bon étant ne ye kalanden ni gɛrɛbudennin de fɔlɔ halisa bon i bɛ taa sɔrɔ clip dɔw yɛrɛ kan ka kɛ jamana wɛrɛw la olu moyen tɛ ne ka wuli ka taa fo ka o moyen ɲini n yɛrɛ ye ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que ka wuli ka taa o clip réaliser donc olu
sɛgɛn ni olu gɛlɛya dɔɔni de bɛ n kan walasa n kana se ka n ka album laban fɔlɔ parce que ni ne dalen b'a ka fɔ n ka kɛ audio video ye parce que mɔgɔninfin fɛn o fɛn kɛ a kɛ ka s'a dan na hali n'i bɛ sɛgɛn mais i ka objectif ye min f'i ka s'a dan na depuis 2013 n ka album baaraw bɛ sen na fo 2020 3 ans n b'a kan mais caman kɔni kɛra la mais halisa a ma se ka ban fɔlɔ. D'accord n y'o faamuya an ye i ni dɔnkilidala dɔ ye n'o ye Aliya Kulubali ye a ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ yalima lien jumɛn de b'i ni Aliya Kulubali cɛ? Ouais, Aliya Kulubali n kɔrɔkɛ ɲuman don comme n y'a f'i ye cogo min na Ala ye chance caman nɔgɔya ne ye mɔgɔ tɛ dɛ Ala parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ye imagine en 2013 ne ye dɔnkilida daminɛ mais depuis furunama dɔnkilida kun ka di n ye mais 2013 de ne n ka morceau fɔlɔ kɛ ni n ka o mama min f'i ye o ye clip k'a la 2013 n ka dɔnkilida daminɛ san fɔlɔ fo Africa Bulu y'a bɔ Africa kelen k'o bɔ o clip jara n ba ye Bokar Jara ye tonton ba ye Bokar Jara le PDG d'Africa Show donc 2015 2 ans plus tard son ye bɔlen 2015 n ba ye ne wele ka taa Café des Arts la on a fait un tour du Mali à ça Ala yɛrɛ b'a dɔn jeliw kɔrɔbaw n faw ni n baw dɔrɔn ne kun don mais ne kelen de kun ye rappeurs cɛla ne kelen de kun ye denmisɛnnin fitininw cɛla an taara jouer Kaye an ye taara jouer San an ye stade caman ta principalement yɛrɛ stade bɛ Mali région na an taara caman na bon ni o sen ne fɛ artiste baw ni ne donna ɲɔgɔn na ne ni Mali artiste ba caman bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que ni caman ye jeux kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ i ma donc Aliya Kulubali an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tournoi kɛ wɛrɛw ni kulonkɛ wɛrɛw de la olu ye an ka star baw ye ne ye gɛrɛbudeni ye mais u bɛ k'a ye k'a fɔ olu bɛ ka dɔnkili min da mɔgɔw bɛ ka tigɛ furu ne fana bɛ k'o dɔnkili kelen da mɔgɔw bɛ ka tigɛ ne fana kunna donc Aliya Kulubali ne ye ɲɔgɔn dɔn a ka fan dɔ fana bɛ dɔrɔn dɔn ko Batoma Batoma ye kunkolo dilanna ye o fana ye ne ka kuma ɲɛfɔ o y'a sɔrɔ a ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ la ka ban donc filiyɛn foyi t'an cɛ kɔrɔkɛ ni dɔgɔninya n'i y'a wele a b'a fɔ ne dɔgɔnin a kɛra faama ye dɛ ne ko kɔrɔkɛ a kɛra faama ye donc ne ye ale de invité n ka album kɔnɔna la an ka morceau dɔ kɛ an ka kuma bi mɔgɔya kan parce que sisan bi mɔgɔya cɛnnen don Jatu e ne bɛ kuma la sisan nɔ fɛn min ne kɔnɔ ka ɲɛ sɛma e t'a dɔn donc mɔgɔya ɲuman don wa juguman don wa mɔgɔ si t'a dɔn Ala kelen pe de b'a dɔn voilà donc mɔgɔya ma dɔn bilen quoi bi mɔgɔya ma dɔn bilen i kɔni an ɲɛkili fila bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mais an si tɛ ɲɔgɔn ŋaniya dɔn ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma donc ne y'o de projet proposé Aliya ye n ko n kɔrɔ n bɛ fɛ an ka baarani dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ concernant n ye thème f'a ye bon ne yɛrɛ de y'a financé n ye n ka fɛn bɛɛ kɛ n ye n ka audio réalisé n yɛrɛ ye ka clip fana réalisé n yɛrɛ ye mais mɔgɔw ye n dɛmɛ clip tournage la n ka foli bɛ n kɔrɔkɛ ni n fa ɲuman ye n'o ye Duc Nega Tirela Film olu ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ clip réalisation na d'accord donc voilà morceau kɛra o togoya de la mais a ka di ne ye i ye tournée minnu kɛ dɔnkili kelen min na ni n ba ye Bukari y'i ta o dɔnkili kama ni Africa Bulu y'a bɔ a ka di ne ye i ka hakili lajigi dɔɔni dɔnkili na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka na ye nin wagati in na olu b'a fɔ dɔnkili jumɛn de don a bɛ tan curiosité bɛ mɔgɔ caman na quoi n'i bɛ se ka fitinin dɔrɔn da mama ne b'i fo a barika ne ti sara sɔrɔ a kɛ woloden gasi kama mama yafa furuso gasi kama mama yafa buramuso bonya kama mama yafa ni woloden gasi kama mama yafa ok d'accord Silex o diyara n ye o tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn komi ni Aliya ye featuring kɛ yalima i ni Milimo dun komi depuis denmisɛnnin na ma i bɛ taa Milimo fɛ yen i yɛrɛ dɔnkili kanu Milimo de kama mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ don dɔnkilida la mɔgɔ dɔ de kama i bɛ mɔgɔ dɔ ye a tigi ka dɔnkili tagabolo ka di i ye i bɛ dɔnkilida la k'a tigi kanu a kama dɔw bɛ yen n'u olu mɔgɔw bɛ dɔnkiliw da ɲɔgɔn fɛ mais e ni Milimo yɛrɛ cɛla bɛ cogo di a ye dɔnkiliya delila ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ wa walima i taara kalandenya ni karamɔgɔya dɔrɔn de la fɛ yen ouais bon ne ka fan caman ye featuring ɲini ne fɛ ko ni Milimo ka featuring kɛ n ka fan caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan depuis n ka album baaraw tɛ n ka fan caman y'a ɲini fɛ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ne ka son kɛ Milimo ka son ye mɔgɔ caman bɛ ne voix kɛ Milimo voix ye kuma tɛ dɛ mais dɔnkili kɔnɔna la tellement que an ka idéw ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni donc ne ni Milimo ka featuring ma kɛ fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ
ne kun hakili la k'a fɔ ko a tɛ Milmo yɛrɛ bolo a bɛ ne yɛrɛ de bolo parce que san caman san 7 tɛmɛnen kɔ san caman tɛmɛnen kɔ fo ka na bila bi la ne kun ma deli k'a fɔ a ye fɔlɔ ko n kɔrɔ an ka nin kɛ ne y'a proposé a ye album in kɔnɔna de la bon halisa a ye min kɛ ka n jaabi a ko n ma ko n dɔgɔ ko kana pressé ko depuis 2013 a bɛ ka min fɔ n ye ko sani ka mɔgɔ degi jɛgɛ mɔn na sani ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na k'i b'a degi jɛgɛ mɔn na Milmo bere de ni zana fɔ ne ne ka morceau ne ye morceau min bɔ a ka ca ni morceau 30 ni kɔ ye Milmo ka texte kelen t'a la ne ye clip min kɛ a bɛ taa clip 10 dɔɔni ɲɔgɔn na Milmo ka idée kelen t'a la mais n kɔrɔ don n karamɔgɔ don diɲɛ bɛɛ sabu ɲuman ye n'a sɔrɔ Milmo tun tɛ diɲɛ kɔnɔ ne tun ma dala k'a fɔ ni ne tun bɛ dɔnkili da parce que ale ka dɔnkilida sagoya de y'a to ne donna dɔnkilida la dɔnkilida kanu de y'a to ne donna dɔnkilida la donc n bɛ wele plateau kan mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la o sababu kelen m'o bonyamasegin k'a ye donc halisa Milmo n hakili la k'a fɔ k'a tun t'a yɛrɛ bolo parce que lien min m'an cɛ baara min m'an cɛ an ye san caman min kɛ ɲɔgɔn kan ne ma deli k'a fɔ a ye ko n kɔrɔ an ka fitinin kɛ mais ne ka hakili la k'a fɔ k'a tun t'ale bolo a bɛ ne de bolo mais ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja tɛ ne bolo a b'ale de bolo parce que ne y'a fɔ a ye an taara fo studio la an ye baaraw kɛ ale yɛrɛ de thème di ne ma o morceau yɛrɛ bɛ n ka album na ko siniɲɛsigi bon ne taara ne ye n voix posé a taara a ye ne ka voix lamɛn a ko n dɔgɔ i y'a bɛɛ fɔ ka ban k'ale t'a dɔn k'ale bɛna min fɔ bilen parce que ko ne ye n da magara fɛnw bɛɛ la dɔɔni donc k'ale b'a ɲini ne fɛ ne kelen ka continuer ni o morceau ye ko an bɛ tila ka fitinin wɛrɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ bon o kɔfɛ ne taara n ka tournoi dɔ la ne nana ne y'a wele a ko ko ne kana pressé ko ne bɛ ka pressé halisa ko halisa ko ne ka to n ka kalandenya la n ko n kɔrɔ ko ne ko ne kalanden ne gɛrɛbuden de halisa i ma n ko ne ko ne kalanden mais ne kun hakili la k'a fɔ k'a kun t'e bolo n'a bɛ ne de bolo n ko mais n ko ne bɛ k'a dɔn sisan n'a bɛ e de bolo donc ne bɛ to e kɔ n ko ni e y'a bila yɔrɔ min na n k'an bɛ yen voilà donc o de kumaw tɛmɛna cɛ fitinin ko la. d'accord o diyara n ye hali bi a y'aw sɔgɔlen to Nouvelle Express kan k'a daminɛ Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma an bɛ sɔrɔ ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ commune 5 kɔnɔna de la ni o ye Dawuda Bugu ye ani artiste min bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye jeune rappeur dɔ de ye n'u b'ale wele ko Silex a bɛ rap mandeng de kɛ ani rap conscient toujours ani Silex de bɛ ɲɔgɔn bolo Silex i ka kuma kɔnɔna la n ye jateminɛ minnu kɛ o b'a jira k'a fɔ a bɛ komi i ye concert caman kɛ i taara yɔrɔ caman na mais ne bɛ fɛ ne k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Silex yɛrɛ i delila ka bɔ Mali da fɛ wa walima i danna Mali région kɔnɔna ni Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn de ma concertw la. Ouais, Silex ye Mali région caman kɛ n bɔra Mali kɔ kan fana n bɔra Mali kɔ kan n taara Dakar principalement Sacré-Cœur 1 olu delila k'an wele u ka festival dɔ la o kɛra 2016 n nalen ka bɔ o festival de la fin 2016 2017 n ye musaka fitinin min sɔrɔ o la yen nɔ n ka album daminɛ n'o de donc 2016 Silex bɔra Mali kɔ kan Mali kɔnɔ n taara Mali kɔ kan n taara Dakar bon à part Dakar ma taa jamana ma bɔ Mali kɔ kan fɔlɔ a bɛɛ kɛra Mali Kucala San région wɛrɛw la quoi quartier wɛrɛw la ani commune kɔnɔna la mais Silex ka bɔ Mali kɔ kan ka taa prestation na parce que Kézit Sénégal mɔgɔw de ye ne ka numéro di festivalikɛla ninnu ma parce que au président c'est un Malien il s'appelle Mohamed bon ne ye n bɛ se k'a fɔ n ka fan don parce que ale fana tun bɛ ne lamɛn kojugu to ale de tun t'ale dɔn ko bɛɛ ye sababu ye donc ne kɔni t'a dɔn a yɛrɛ numéro sɔrɔ cogo cogo un jour a balila ka ne wele a ye kuma ɲɛfɔ ne ye bon ne ye kuma sira n ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw la donc a ko kan ka kɛ cogo min na a kɛra ten u ye n ka fɛnw ci n ma donc ala y'a kɛ Silex taara Dakar n taara n ka séjour kɛ n jiginna hôtel la n ka fɔli minnu bɛ yen nɔ u nana bɔ n ye n taara bɔ dɔw fana ye an ye festival kɛ a banna n nana donc Sénégal taga kɔfɛ Silex ma wele jamana kɔ kan fɔlɔ. ok d'accord mais Silex 2013 tɛmɛnen kɔfɛ i ka podium tɛmɛnen kɔfɛ est ce que i delila ka concert wɛrɛw kɛ yan min i ka concert dɔ sigi i yɛrɛ tɔgɔ la min tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye. ouais n ye concert kelen de kɛ Dawuda Bugu yan parce que
ngele nga choroba la convaincu nga bagi sanere ni nga concert do ke dorabu bon mil mo re ko angona ma ke dorabu ya parce que baron nega n'était pressé là quoi depuis 2016 les concerts mi ke sani ngata Sénégal les concerts mi ke dorabu ya fobi ma concert ke dorabu folo les jeux ke a be mo ro ga jouer mais me fait ka concert mi ke o nga album bana o dédicace pour concert de ke sinon depuis 2016 ni concert mi ke dorabu ya no mo ba u chama na la tellement sukura ko na la fana concert no go ale madre kan ngona ke dorabu ya a fo mo ya no a fo mi la be ame ko ale madre kan ngona ke dorabu ko na concert la ka toni to ya la ne ajila anne ka dongida sana ale madre kan ngona ke fela donc kali dalen bala fo avenir be ni donc yo concert clinique nga pujon ko fe mais fan chama yengule ka fo a Silex parce que netenga réalité bedo nga fan do be no na fo Adama Dumia sans santonos o lui ni ga fan gelem bawde ma fan bo fan na de mais o lu ne gel no nyona parce que ne kadi doye mais adama diriga kuma tan ni che do ne be nga kuma be fo Santos fanay o lu yen mo munu o ne gel no nyona ko sebe donc o lui a proposé à Silex comme Chokoroba so la donc dama muna été pour mo reke pour que iga fo mu rega se ka ta keneka mo ga do ga fo fenki ni ga fo nu che to ga ma ngo nega famille ni te kana law e ni fa isri bo ki ga nya al ni kan na ma do fare ga o nya kan ama te ga di chene wala do ni fa ni bo aga mo bo ta re ale ni bangi donc on était concert ke kaira mo la ko ni nga famille kadi ne de concert de ke kaira mo la ka fugo ali sané donc da kanu olude sensibiliser kama ne donc da kanu olle ka olla boku na sirla ne ga donc lida ka olubla nga siranima ka siranima mi ni ala yɛrɛ y'a do mɔkɛ da a ka fɔnye me ka o lase olu ma donc ne tɛ dɔnkili da k'a fɔ ko m'a yɛrɛ la ko ni ka famille ka di ne bɛ dɔnkili da k'a yira u la de u bɛ ka min kɛ an bɛ ka min kɛ an k'an jogo fɔli an masaw sɛgɛnna jamana in bɛ degun min kɔnɔ an yɛrɛ de b'a zɛgɛ mɔgɔ wɛrɛ si tɛna se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na an ka jamana dilan an place la n'o de fɔ n ka muso dɔ la Mali taama n ko jamana in siniɲɛsigi cɛkɔrɔbaw tɛ o anw de don mais ala kan ka cɛkɔrɔba ni ala ye cɛkɔrɔba kalifa minnu la don o don ka Mali cɛkɔrɔbaw bɛɛ tanya ni an ma gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la ka cɛkɔrɔbaw ka idée dɔn an bɛna dɔw senfɛ ko jago Mali siniɲɛsigi tun t'an ye ja cɛkɔrɔbaw de tun don parce que an bɛ ka wuli cogo min na niveau t'an si la niveau tɛ an si la bilen an bɛɛ fɛ ko an ye woro mɔgɔ si t'a fɔ k'i ye kama donc ne ka dɔnkili da base yɛrɛ ye ka jeunesse la sensibiliser k'u lamɔ ka an ka yɛrɛ dilan ka bɛn sini ma parce que sini ko dɔ de b'an ɲɛ an kan ka record de bâti an ni jamana wɛrɛw cɛ mais olu bɛ ka kalan an tɛ ka kalan olu bɛ ka baara kɛ an tɛ ka baara kɛ olu bɛ ka dɔ fara u fa ka recherche kan mais an bɛ ka an fa ka recherche de ta k'o kɛ ka kulonkɛ kɛ fɛn t'an yɛrɛ bolo dɛ an fa ye min dilan k'an bila ɲɛ an bɛ ka o de tiɲɛ mais olu bɛ ka dɔ de fara u fa ta kan parce que olu yɛrɛ tilala ka ban u fa ye min bila olu ka dɔ de fara o kan mais fɛn tɛ an bolo an fa ye min bila an ɲɛ an bɛ ka o suɲɛ o ko ta kulonkɛ ko la donc n y'o de fɔ n ka fanu bɛɛ ye ne bɛ dɔnkili da olu de kama sinon ne yɛrɛ tɛ voilà d'accord Silex o diyara n ye an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔnkilida yɛrɛ kɔfɛ fɛn jumɛn de ka di Silex ye ouais bon dɔnkilida kɔfɛ min ka di ne ye bon avant dɔnkilida yɛrɛ cɛ parce que comme y'a fait cogo min na moi j'ai eu mon bac en 2016 bon min ka di ne ye o ye jamaɲɛkɔrɔ kuma de ye jamaɲɛkɔrɔ kuma jumɛn a ka di ne ye toujours ka jama la sensibiliser hali jatu mɔgɔ caman bɛ n dɔn yan nɔ hali ni ne yɛrɛ wolo dɔgɔninw tɛ hali mɔgɔ wɛrɛw ni ne u ye dugula fɛ sugunin dɔ b'u la hali ni n tɛ mɔgɔ min dɔn min gɛrɛ la n b'a wele n bɛ kuma fɛ n b'a fɔ ne ko mun de bɛ ka e bila nin na e b'a la maka caman b'a fɔ ko kɔngɔ de b'u la hali sini daraka tɛ u bolo caman b'o fɔ
mais ne yɛrɛ bɛ min kɛ ni ala cɛla la o bɛ ne yɛrɛ ni ala de cɛ ne to n'o fɔ yan nɔ u yɛrɛ dɔw yɛrɛ mansaw tilala ka ne wele mais n to n'o fɔ yan nɔ quoi mais dɔw yɛrɛ ye nɛni ko n ka n segu ka vie la ko hali ni olu taara u yɛrɛ feere ka mun de ma yɛrɛ feere sira yɛrɛ dɔrɔn tɛ sira caman na a ka di ne ye ka mɔgɔw ka hakilina de dɔn k'a dɔn qu'est-ce qui ne va pas avec les gens mun b'a to u bɛ sonyani kɛ par exemple mun b'a to u y'u yɛrɛ feere par exemple mun b'a to yɛrɛ u b'u mansaw dala minɛ par exemple ne yɛrɛ man ɲi e man ɲi an si man ɲi mais a ka di ne ye an ka ɲa donc ne bɛ n da don bɛɛ ka vie la dɔw yɛrɛ bɛ n nɛni dɔw yɛrɛ bɛ n dɔgɔya mais n bɛ mun y'o bɛɛ kan parce que ne mɔkɛ kelen ka ekɔliso dayɛlɛ yan nɔ san fɔlɔfɔlɔ min na mɔgɔw bɛɛ kɛwara u b'o ko est-ce que cɛkɔrɔba in kunkolo bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ kalanso foyi tun tɛ yan nɔ dɔw yɛrɛ ko k'u t'u den d'a ma ko cɛkɔrɔba in kunkolo de tɛ yen nɔ k'u tɛ tubabuko la bi u tɛ tubabuko la sini mais olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ tilala ka na a féliciter tuguni ya donc ne ye miiri olu la ale y'a ka histoire caman fɔ ne ye donc ne b'a fɔ ne tɛ sɛgɛn ne tɛ ɲinɛ se tɛ ne ye foyi tɛ ne ye mais se fitinin min bɛ ne ye a ka di ne ye ka o tila ne ni mɔgɔw cɛ expérience kunda ani sɔrɔ kunda. D'accord o diyara n ye Silex mais fɛn jumɛn yɛrɛ de fɛnɛ man di Silex ye n'i y'o k'a la dɔrɔn o b'a dusu tɔɔrɔ. Bon ne t'a fɔ ko juguya bilen parce que juguya caman kɛra ne la Jatu juguya caman kɛra ne la an bɛ tɛmɛ juguya yɛrɛ kan ni juguya tun bɛ mɔgɔ faga a est-ce que sisan y'a sɔrɔ ne tun bɛ diɲɛ kɔnɔ juguya caman kɛra ne la i m'a ye a bɛ fɔ ko ala kira tellement que a juguyara fo kafiru y'a minɛ k'a bɔgɔ ka a ɲigini kari ni lajɛlibagaw bɛ ka jate minɛ u b'a ye k'a fɔ ɲigini karilen don ne tɛ complexe n ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi la o de bɛ ne ni mɔgɔw yɛrɛ cɛ dɔw b'a fɔ Silex mɔgɔ kan ka sɔrɔ i bolo mɔgɔ min bɛ se ka i ni labɛn walima e yɛrɛ kan ka wuli ka taa i ni labɛn ne ko a ma ko ne ye i ni labɛn ni ne ɲina bɛn ni bɛ prester a bɛ bi ne tɛ complexe quoi n ka fani dɔ yɛrɛ bɛ n'a jɔ kɛnɛma ka n dakɔrɔbɔ Silex ɲin kelen n ko ala ka kɛ n ko ala kira ɲin karila u y'a bɔ k'a ɲin kari a ma posi don a ɲin na bon ne ni ala ye ne ka tubabu n ka tubabu jamana kɔfɛ tagala tigɛ san o san ne bɛ ɲin don ɲin na ɲin min tɛ bin o de ka di ne ye ni bɛ se a entretien kɔrɔ n'a tɛ bin fiyewu mais ne Mali ɲin ninnu ne kan a la hali n'a sɔrɔ n'a ye mɔgɔ diya u b'a fɔ n ma Silex i ɲin bɔlen i ka di ne ye dɛ n'a ma diya mɔgɔ fana u b'a fɔ n ma Silex e yɛrɛ ɲin yɛrɛ bɔlen y'i tɔ kogoya ne ye n b'a fɔ n ko ala ka kanu to mɔgɔ tɛ diya bɛɛ wa mɔgɔ tɛ goya bɛɛ fana o ye tiɲɛ voilà donc min ka bon ne diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la o ye k'a dɔn fɛn min bɛ digi mɔgɔ la k'a k'a tigi la ne ka ɲingu tɛ dɛ k'a dɔn fɛn min bɛ digi mɔgɔ la i n'a fɔ sisan Jatu k'a dɔn k'a fɔ ko ko n'i ye nin fɔ Jatu ma a b'a la funteni parce que si tɛ mɔgɔ la quoi o ye tiɲɛ mɔgɔ températureman tɛ ka élevé ka se fo degré dɔ la ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne dusu bɔra ne bɛ n dabɔ kuma bɛɛ la ka na n ka sokɔnɔ yan nɔ ka n da sunɔgɔ parce que ne b'a dɔn fɛn ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dusu ka bon dɔɔni donc n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de donc fɛn min ka goni o ye ka ne la ɲini n'i ye ne la ɲini dɔrɔn i tɛ ne sɔrɔ mais ne bi kɛ kafiri ye quoi parce que kana mɔgɔ la ɲini quoi kana parce que mɔgɔ fɛn min tɛ ku i fɛ voilà fɛn min tɛ ku i fɛ kana k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na quoi mais ne b'a muɲu dɛ mais o de bɛ digi ne yɛrɛ la malgré que n m'a muɲu o de bɛ digi ne la kana mɔgɔ la ɲini foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ tolonkɛɲɛlɛ bɔ foyi tɛ ŋaniya ɲuman bɔ parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ɲini i t'a tigi fɛ a tigi bɛ fɛ de ka i dusu labɔ k'i bila ko la k'i bila kɛlɛ la k'i bila kumajugu fɔ la walasa ala k'i minɛ a ma donc ne bɛ mabɔ o yɔrɔ bɛɛ la ni mɔgɔ ye ne la ɲini ne bɛ mabɔ a tigi bɛɛ la n bɛ na n ka so kɔnɔ n bɛ n daga sunɔgɔ parce que o de ka bon ne ye ne tɛ mɔgɔ la ɲini mɔgɔ fana ka na ne la ɲini ka ne na n bila ko la komi man di n yɛrɛ parce que mɔgɔ la ɲini bɛ mɔgɔ bila ko la komi man di n ye o ye tiɲɛ voilà d'accord o fana diyara n ye Silex i da donna ko caman na i ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye gɛlɛyaw sɔrɔ i sɛgɛnna dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna la an ka taa dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ i ka famille ko olu bɛɛ ka bɔ a la Silex yɛrɛ ka dɔnkilida kɔnɔna na depuis 2013 ni sisan cɛ
Silex ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a ka dɔnkilida kɔnɔna na parce que mɔgɔ i bɛ don fɛn dɔ la kana don fɛn fosi la ko gɛlɛya t'a la n'i y'o ye fɛn o fɛn na dɔrɔn o ko tɛ ko labanta ye mɔgɔ bɛ don ko dɔ de la i bɛ sɛgɛn bi mais sini lafiya bɛ na ne bɛ fɛ k'a dɔn i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i ka dɔnkilida kɔnɔna la i k'i da don dɔɔni dɔrɔn f'a ɲɛna i ka gɛlɛya kɔnɔna la quoi. I b'a dɔn Jatu n bɛna kuma fila dɔrɔn kan n bɛna kuma gɛlɛya fila dɔrɔn kan filanan yɛrɛ tɛ gɛlɛya ye filanan tɛ gɛlɛya ye quoi filanan ye ko dɔ de kɛra n na ko min ma bɛn n yɛrɛ ma filanan ye sanni ka s'o ma fɔlɔ o ye mun ye i b'a dɔn ne lakodɔnnen de mɔgɔw bɛ ka na Silex mun b'i la Silex mun b'i jɛ Silex a bɛ tan mais ka ne to duguma n tɛ sanfɛ bi dɛ mais mɔgɔninfin tant que n'i bɛ baara la i cɛsirilen don tant que bɛ don ko la dɔɔni-dɔɔni. O ye tiɲɛ. Ne ni mɔgɔ minnu parce que comme n y'a f'i ye cogo min na ne ka kuma kɔnɔna la ne tun tɛ bɔ n fitininama an tun bɛ sokɔnɔna dɔrɔn de la kalan ekɔliso parce que an fantinin dɔ de tun bɛ an kalan ekɔliso la n'an bɔra yen olu de tun b'an kalan yan fana sokɔnɔ yan i y'a faamu donc teri caman tun tɛ ne la mais ne kɛlen ka n ka defu sɔrɔ de 2013 ne ye n ka dɔnkilida daminɛ bon n donna mɔgɔ minnu na o y'a sɔrɔ n famamu tɛ sangaliya a ma foyi sangaliya ma ni ne tun y'a fɔ mɔgɔ min kɔ a karisa i ka moto singa ma n bɛ taa nin yɔrɔ in na n bɛ taa n ka kasiti minɛ walima n bɛ taa jouer nin yɔrɔ in na walima n bɛ taa interview kɛ nin yɔrɔ in na walima n bɛ taa n ka studio enregistrement kɛ nin yɔrɔ in na o si tun tɛ sɔn o si tun tɛ sɔn Jatu ne hakili b'a la don dɔ la ka bɔ Dɔrabugu ɲa ka taa Radio Liberté la a sira ye kulula yɛlɛ de b'a la a kɛra tile farimanba dɔ kɔrɔ don dɔ la MC dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko DJ Jano a bɛ baara kɛ Radio Liberté la hali sini a bɛ yen nɔ a delila ka ne wele dɔrɔn ko Silex ko o don na ko Africa b'i ka morceau min joué i ka mama morceau min joué fɛrɛ kɛ o y'a sɔrɔ tile ko ni fɛn ninnu tun ma sanga wuli quoi fɛrɛ kɛ i k'a kɛ série dɔ kan série version dɔ kan i ka n'a di yan sisan n bɛ fɛ k'a passer su in na mɔgɔ min ka son yɛrɛ tun tɛ lamɛn yɛrɛ o MC baarakɛla dɔ kelen ka e wele a bɛ baara kɛ arajo min na donnen don diɲɛ kɔnɔ o kelen ka e wele k'a fɔ ko taa n'i ka CD o bɛ taa yɔrɔ fɛn na dɛ o n'a sɔrɔ la ni ne barokɛɲɔgɔnw ni olu tun bɛ fɛ ka ne dɛmɛ n'olu tun bɛ ne ka dɛmɛ fɛ o dɔw tun ko k'u kungo ye mais o sina ka lumina ka bɛn n'a ye n y'a ɲɛfɔ dɔn n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ a ye muso furudenw b'a bolo mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi mais mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ n b'u bɛɛ fo hali sini u bɛɛ ka di n ye ne ko a ma ko karisa n ko i ka moto singa ma n bɛ sasi kɛ o y'a sɔrɔ 40 ne tun bɛ n kun parce que ne bɛ n ka ɔlitaga wari de mara n ka studio taga fɛnw ye quoi dɔrɔmɛ 40 dɔrɔn ne tun bɛ ne kun n ko karisa i ka fɛn singa ma n bɛ sasi 40 na ta la n ye n yɛrɛ 40 ka dɔn n ko hali ni ma da la n ko 40 minɛ n ko sasi b'i ka moto la dɔrɔn n ko n bɛ taa a Liberté la a sira ma jan kosɛbɛ dɛ mais kulula yɛlɛ b'a la quoi n ko tile ka farin a ko ne ma ko ayi k'ale bɛna bɔ sisan ne y'a cɛ deli cogo sugu bɛɛ la a ma sɔn mais si ka ma Jatu ne taara a Liberté la ne ye min k'a sira la ne ye sɛgɛn min k'a sira la tile ye ne frappé a sira la ka taa son di Jano ma ka segin ka na sɔrɔ moto jɔlen b'a nɔ la o don ne ko n ko ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ famille Sumare kabilaba de Dɔrabugu ne mɔkɛ de Dɔrabugu mɔgɔba ye a tɔgɔ bɛ 4e livre d'histoire kɔnɔna la monsieur Cɛmɔgɔ Magadi Sumare l'histoire de Dɔrabugu autrefois Dɔrabugu s'appelait Filabugu monsieur Cɛmɔgɔ Magadi Sumare fut le premier directeur de l'école fondamentale de Dɔrabugu donc bɛɛ b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ bolifɛn ko tan tɛ mais n tɛ se ka n da wa k'a fɔ mansaw ye ko n bɛ taa MCw ka weleli la ko a y'a ka moto segin a ma walima dɔw bila ka taa n bila n'i y'o fɔ n b'a la kali da yɔrɔ la min tɛ n da ye n ko ne jɛɲɔgɔn ye aw minnu ye ne b'a ɲɛfɔ aw de olu ko ninnu de digira ne la kosɛbɛ Jatu mais n y'a bila ala ka minɛn kɔnɔ ne y'a ko bɛɛ bila ala ka minɛn kɔnɔ ne jɛɲɔgɔnw ka ko
u ye u ma kala don ɲina ka bɛn ne ka ko si ye o de digira ne la kosɛbɛ mais ala yɛrɛ b'a dɔn bi mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu wele k'u mago bɛ ne ka numéro la u bɛ ne ka numéro d'u ma à travers eux mɔgɔ wɛrɛ gansanw bɛ ka ne ɲini bi ka kuma ne fɛ a ka d'u dɔrɔn ka kuma ne fɛ mais o tɔgɔ bɛ ne sɔrɔ cogo min na mais u bɛ ne numéro minɛ olu de la donc o bɛɛ ne fa bi quoi o bɛɛ ne fa bi n bɛ tɛmɛ n ka mobili la n bɛ mobili jɔ an bɛ te min n bɛ baro kɛ n bɛ tɛmɛ o si juguya tɛ n kɔnɔ wa ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye o tun ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan min ye n ka foli bɛ n kɔrɔkɛ ɲangipo nin t'a fɔ wɛrɛ ye mais aw ni ne an bɛɛ bɛ jɛ ka yafa deli ɲangipo fɛ fɛn dɔ tɛmɛna ni n kɔrɔkɛ cɛ a digira n na kojugu jatu n bɛ yafa deli a fɛ halisa ni an ye yafa deli kuma de la seliba de ye nin ye n kɔrɔkɛ ɲangipo n bɛ yafa deli fɛ halisa i b'a dɔn san o san kaselakaw tun bɛ ne wele concert la chaque année kaselakaw tun bɛ ne wele concert la chaque année bon i b'a dɔn u ye ne wele san dɔ la est-ce que c'est pas 2017 bon ko Silex san o san an b'i wele i bɛ n ka concert kɛ o ka d'an ye mais ɲinan a ka d'an ye i ka trapu kelen dɔ ɲini k'a fara i yɛrɛ kan cogo min na jama bɛ se ka jama bɛɛ bɛ se ka b'u sɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ concert ka di dɔw ye a man di dɔw ye bon sisan nɔ jeunes dun bɛɛ bɛ ka wuli ni fɛnw ye n'o ka mɛ n ko problème t'a la n ko mɛ n ko ni trapukɛla si tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ n ko ne kɔni bɛ n ka concert de la ni ni mɔgɔ min ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn fo ko aa ko Milimo dun ko Milimo ye ɲangipo tɔgɔ fɔ a ka sɔn na ko gulɔ susɔnna quoi ko ɲangipo ko k'an ka sukaro mami jɔ sukaro mami ko bɛ na ni tɔlɔbɔ ye ya ko bɔn ko ne ni Milimo bɛ ɲɔgɔn kan ko ko ne ma ɲangipo kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ à travers Milimo wa ne ko hali n'o tɛ n ko nin ne kan ka ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ caman na n kɔrɔkɛ dɔ foli ni bonya ni karama de b'an cɛ et puis fana a kɔrɔkɛ ɲuman dɔ fana bɛ yen a ka manaje don a kɔrɔkɛ don a jɛɲɔgɔn don o ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ festival yɔrɔ caman na an ye jeux caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tun bɛ Africa Show fana animé min o ye les blancs ye un big up à les blancs mais n'o ko ɲangipo sɔrɔlen n ko tɛ problème foyi ye n ko hali ni ne yɛrɛ y'a wele nga a bɛ sɔn ne yɛrɛ kama a ko bɔn ko problème t'a la ko mais ko a ka d'u ye ne ka ɲangipo ɲini ka fara yɛrɛ kan mais ko ni olu ye ɲangipo yɛrɛ wele u kunna wari la k'a bɛ ban pewu concert yɛrɛ tigɛ k'olu bɛ ka siran o yɔrɔ ɲɛ quoi ko ne k'a ɲɛfɔ ɲangipo ye ne ka ɲa olu ma k'a ɲɛfɔ po ye ko ne yɛrɛ ka concert de don lala komi ani ne bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ MC ye an bɛɛ rappeur ye a bɛ se ka dɔ bɔ a la ne kama ne ko aa n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko fo sugu man ne dɛ min yɛrɛ ne bila la san o san ale de bɛ ne wele yan n ka mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de don a ye n deli ne sɔnna ne ye ɲangipo wele n ko n b'a sɔrɔ a fɛ yen ne tɛ taara a fɛ yen ne ye kuma ɲɛfɔ a ye a ko k'an ka Kesit mɔgɔ wele o y'a sɔrɔ fana moi j'étais signé par Kesit parce que ne bɔlen n ka Sénégal tournoi in na Kesit mɔgɔ ye ne signé bon an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Milimo ninnu ni Vieux ninnu ni Po ninnu an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais ne kelen de bɛ conscient k'u bɛɛ la ya ne ko a bon n ko e b'a dɔn Kesit mɔgɔw ka ko ka ca n ko ne yɛrɛ ka fɛn don n'a bɛ tan Po ye prix min fɔ ne ye a kuma la parce que 2017 y'a sɔrɔ halisa sanga b'a la mais a kuma y'a sɔrɔ c'est que trafic ko fa kun maliyɛnw na a ye prix min fɔ ne o ye a ne yɛrɛ cɛla ye ne ye cɛ wele k'a fɔ cɛ o y'a sɔrɔ cɛ kun bɛ n'u ka 100 000 di ne ma comme avance ne ye 100 000 francs d'a ma n ko ni juillet kɛra n ko n b'a tɔ d'a ma o concert kɛ don de bɛnna ne ni Aliya ka clip tournage don ma parce que Kasela Bruscona mun don tant que ni concert kɛ don ni i yɛrɛ ma ye avant l'heure a ka caravane kɛ carré kɔnɔnaw la u tɛ dala k'a fɔ ko aw yɛrɛ nana quoi bon a don ne ma se ka temps sɔrɔ clip tournage banna fo ka don fo fitiri la bon u ye mobili loué ka na ne ta yan an taara bon an tatɔla de an ye caravane fɛnw kɛ mɔgɔw sɔrɔla k'a dɔn ko ne nana tiɲɛ yɛrɛ la donc mɔgɔ minnu ye ne ye u kun olu sɔrɔla ka bɔ ka na commencer ka tigi o tali daminɛ bon Po fana natɔla u y'a dɔn Po fana nana olu fana bɔra ka tigi tali daminɛ donc ani an fila bɛɛ taara tile fɛ u y'an ye bɛɛ dara la e b'a dɔn o jama ni mɔgɔ dɔndɔni kelen k'a ye dɔrɔn an nana o jama n'o tɛ kɛ kelen donc mɔgɔ dɔndɔni min bɔra ka na olu de y'a dɔn k'a fɔ k'an nana olu de nana tigi ta parce que Bruscona de don quoi donc concert ma a ma fɛn ci i n'a fɔ a kan ka ci cogo min na i b'a faamu donc cɛ ma wari bɛrɛ sɔrɔ a don dɔrɔmɛ kelen ka haramuya san o san a bɛ ne wele prix min na ne yɛrɛ de tun b'a dɔn mais a don a ma hali dɔrɔmɛ kelen di ne ma dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔlen ne yɛrɛ ma dɔrɔmɛ kelen de ɲini a fɛ yɛrɛ mais pour ka wari tɔ de ma sɔrɔ cɛ bolo k'a di
nyang poe fam bege mane kale te tiedo ale be nyere bo fale kale siri de kana ne nan ko ana kuma nyam bon on ya so nega fonu bade ni kasela nega so on tele ta concert la nega fonu chama be no no on koro on e ne don on était mo nge mai ima ngo anshika la ni kunteni abega fam bege bade ni fon ya abega fam bege bien kale te mo so ba kale ne peni bon ko fo ale de kana siri ko defo be munu kono ko na mane siri de o so nega fonu be no faraw ni fo muru bole no olu fana wo de kuni teta bo mangare wulla bo po ne korodi ani fonu meka ne defacita kasoro olu fana kadi po mais timu me olu ne che wote olu ni poche ya fama nega me be buya do olu fana se ya son fo su do ga ke bo ado dere tsana munyen po fona nyebene na ne ala ga pete ne gwa ne si parce po era fe ne a dabra le dra de gwa kasoro hotel bonne ba pere fam mala la don ale ni mo saba wa mo nan don tara bonne ka foyer jama ma tani mo kemere presque donc jama mun tara do ko ne tetane teta jama kera donc pour ni faratu ko manya fo wana bla bila ko fe ay no soro ti fe no toro robo ado amakuma fe ko fe ay no soro je voro jama na amakuma fe aso foi du muntanche parce que non wole ya tu fait foi muntanche donc awni ne ambebe jaga ya fadile ko ya fe nya wole ya fadila fashion chama ni les blancs red blanc ni re ya fana ko ya aba fu fana ma konkoro no fana da ko ma fe mu flebe ko ne ko re ko ni ne foi tene du sumu no ga ni shama ya fona anga ya fawdiri no fe sirigi ya fadili iba wan fe iba wan ko ala yɛrɛ bɛ deli o bɛ yafa kuma bɛ mɔgɔninfin fi ma k'ale yafara Sidiki ma a y'a ɲɛfɔ ɲanko fana ye ko Silex ye gɛrɛbuni de an ye gɛrɛbuni de donc a ka yafa a dɔgɔnin ma ala yɛrɛ jate kama ne ma dabɔ nin kama san 3 tɛmɛnen kɔfɛ hali sini a tɛ kuma ne fɛ ne delila ka wele ala ma mɛ ne delila ka wele mun bɛ kuma fɛ a y'a dɔgɔnin don dɔrɔn a fana ka fɛn tigɛ donc yafa deli le do foyi wɛrɛ tɛ a ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira foyi la. Donc, conscient na, je gagne un peu ma vie, mais je voyage mais mindo anganga bene artiste mo ganga bene oui tiens mo ko sitaro ni ale nebna ñoo soro avion no jamana wareka ni amma be am tam photo wuli amma noko donc anga ben nyampo me ya pas de faire alisa un grand big up à toi nyampo ame ya fanyini fe ba fo Silex ya photo ko mina jena tike fon fe ali alabe deli alabe son Silex ko ika ya fama abi deli yɛrɛ de ka yafa ma ye min kɛ a jota la ala ka yafa minɛ a ka da ye fɛnɛ ka yafa ok Silex kuru bɛ ɲini kana se cɛncɛn ma an bɛ ɲini kana se an ka émission kuncɛyɔrɔ ma ne bɛ fɛ sisan nɔ fɛn min ka di ne ye komi an ye kuma caman kɛ ka ban a ka di ne ye i ka freestyle dɔɔni kɛ fɔlɔ ok Malien bɛɛ ta ye n'o ye tiɲɛ ye an bɛɛ ka ka ye ne bɛ dɔnkili daw ye dɔnkili in dakun ye nin donna min gasi la monsieur Soumaré mɔden de ye n ye o ka ne Soumaré to de y'a ye n'an bɛ fɛ ka ye Mali bɛ ka dilan a bɛ ka ɲa an bɛɛ de b'a kɛ ka ɲa o de la a bɛ ɲa an bɛɛ k'a kɛ ka ɲa i n'a fɔ jamana in mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ sani an ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ an k'o jɔ fɔlɔ jamana ye ka jɔ fɔlɔ ka da kan n'i y'a mɛn jamana a fɔ an maliyɛnw n'i y'a mɛn maliba a fɔ an maliyɛnw mɔgɔ si tɛ na mali baara an nɔ la n'an ma kɛ kelen ye ka mali baara tigi wɛrɛ bɛ na ye mali la ka an bɔ la maliyɛnw n'an lara dɔrɔn anw sara maliyɛn minnu jeli bɔnna faso in ye olu sara anw bi malidenw anw tɛ se ka olu sara aw ni anw de kan ka faso in baara n'anw ma se ka mali la avancer sini ma an fufafu de bɛ na po kase ramase o b'an sɔrɔ mangorotu la ka sɔrɔ an kolow cɛra jakuma in ti ciya ka dɛsɛbagatɔya la ko gouvernement ye jɔn ye an ka impôt ni taxiw de ye gouvernement ye i m'a ye misaliyala e bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e yɛrɛ ka wari de bɛ kɛla ka dɔgɔtɔrɔ in sara tant que n'i bɛ taxi sara i ka baara kan ka k'i ye ka ɲa comme il se doit tant que n'i bɛ impôt sara i ka baara kan ka k'i ye ka ɲa comme il se doit an bɛɛ de kelen tant que n'an bɛ impôt ni taxiw sara an bɛɛ de maliyɛn ye
gouvernement est joint on a impôt ni taxe de gouvernement wa on ne beka olu commander olu te kan commander mais on ne olu commander parce que an du sigi an ga fara u ka fara an kan an bɛɛ kɛ kɔnɔkuru kelen an ka jɛ an ka bi fɔ walasa an ka Mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. A diyara n ye. Silex an t'u ma ko to Monsieur Soumare Mode. Merci bien. A diyara n ye Silex. Yanni an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye a ka di ne ye k'i da don fitinin dɔrɔn Mali arapu ko bɛ cogo min na fɔlɔ arapu ani sisan arapu n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ barisabula sisan rapɛri minnu bɛ ka wuli a caman ye n bɛ ka nɛnninw don u ka arapu kɔnɔna la bon caman bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw tɔgɔw don a kɔnɔna la ka denmisɛnninw tiɲɛ bon a ka di ne ye k'i da don o la i ka conseil kunkurunin di jeune rapɛri minnu wulilen don sisan ani en même temps est ce que fɔlɔ arapu ni sisan arapu kelen don wa. Bon i ka n'i ye kuma di yan an bɛ kuma minɛ sinon an tɛ se ka kuma ba fɔ an kɔrɔw kɔrɔ an karamɔgɔbaw kɔrɔ parce que an yɛrɛ ye kalanden ye fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ fili la parce que u b'a fɔ ko an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ ko Jadowski ni fɛn ninnu les Jadowski les Liliba ninnu u b'a fɔ olu ma ko le 3G k'a sɔrɔ olu tɛ 3G ye n bɛna n da don o la ka fitinin walawala y'o yɔrɔ la an bɛ fili la quoi olu tɛ 3G ye o olu ye jumɛnw ye voilà les King Masasi ninnu rappeur fɔlɔ ninnu olu de tun ye première génération ye olu kɔfɛ les Tatapong les Jatasia ninnu olu de tun ye deuxième génération ye Milmo NCR ni Fukendi ninnu ani Masasumi ninnu olu de ye troisième génération ye est-ce que i b'a faamuya Ibawa ninnu ni Sidiki ni Gaspi ninnu olu de ye quatrième génération ye Liliba ni Jadowski ni fɛn ninnu anw de ye cinquième génération ye donc an bɛɛ bɛ ka percer an kana percer bi ma Tanti Umu Sangare ni tɔnɔ Salif Keita bila sanga la an ka to an golo kɔrɔ Ala ka an bo mɛn fura kɔrɔ an ka kɔgɔ fɔlɔ walasa an ka se ka an disi waga an ye cinquième génération de an ka to an ka cinquième génération la an ka bila hakili la k'a fɔ Mali mana kɛ togo togo a tɛ se ka kɛ Europe ye Mali mana kɛ togo togo a tɛ se ka kɛ États-Unis o ye tiɲɛ Américains yɛrɛ bɛ u ka Américains yɛrɛ bɛ u danbe dɔn i m'a ye n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais porno tournela dɔ u ka fonctionnaire d'État parce que policiers ye olu ka mɔgɔbaw de un policier dans les pays européens n'est pas n'importe qui mais porno tournela gansan politicien bina kan ka hakɛ minɛ a la k'a faga cogo la ni diɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ wulila k'a kɔn mais n'i y'a ka baara ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan anw bolo silamɛ jamanaw la arabu jamanaw la Makan a bɛ baara mun na an b'a fɔ ko kafiriya baara don mais est-ce que u y'a ka baara lajɛ walasa k'a ka hakɛ réclamer a kɔfɛ voilà donc an kana n'an ta tubabuw fɛ tubabu minnu yɛrɛ bɛ an bɛ ka an danbe an ka tabiya an ka hɔrɔnya an ka danbetigiya an bɛ ka olu bila tubabu minnu ta ye tubabu yɛrɛ b'u ta matarafa an kana n'an taw bila tubabuw ta ye diɲɛ bɛ degré min na sisan on est obligé an ka cohérence don an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ walasa an ka vie fana ka se ka améliorer mais an kana ɲinɛ an danbe kɔ an kana ɲinɛ an ka tabiya kɔ an kana ɲinɛ an ka hɔrɔnya kɔ Mali ye jamanaba de ye Mali ye jamana barikalen de ye wa diɲɛ mɔgɔba bɛɛ bɛ repérer Mali de la diɲɛ mɔgɔba bɛɛ bɛ repérer Mali de la gansan tɛ tubabuw bɛ k'u ka jamanaw to yen k'u ka avion n'u ka billetteries to yen nɔ ka na kɛlɛ kɛ an ka kɔrɔnfɛla nɔfɛ o Chinois dɔw bɛ yen nɔ u ka dugu dɔw la u tɛ Mali dɔn mais n'u y'o Tombouctou bɛ Tombouctou dɔn Amérique duguba dɔw bɛ yen nɔ u tɛ Mali dɔn n'u y'o Tombouctou bɛ Tombouctou dɔn donc Tombouctou bɛ min Tombouctou bɛ Mali de fɛ Tombouctou ye jamanaba de Mali ye jamanaba de wa mɔgɔbaw de bɔra yan wa an ka jamana yɛrɛ richesse bɛ se k'an bolo fo taa se an ka saya ma mais an tɛ ka se a kɛcogo de la donc jɔn bɛ se k'o ciw lase o ye anw de donc ne hakili la k'a fɔ ni micro yɛrɛ b'i bolo i man kan tɛ ka drogue tɔgɔ fɔ i man kan tɛ ka sungurubaga publicité kɛ i ka kan ka i ka Mali de danbe bɛ se ka sigi kɔ cogo min na
i kan ka o de i dalamɛ kala ka kɛ o de i ka cɛsiri jala o kan ka kɛ o de donc ne bɛ min ɲini u yɛrɛ ɲuman na ko 3G fɛ an ka kɛ 3G ye sa 3G fɛ mais ne kɔni ye 5 international an ka jɛ an ka kɛ kelen an ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka an kan bila bi kelen na walasa ka na ni danbe ye so sinon jatu danbe tɛ so bilen dɛ danbe tɛ so mara tɛ so fɛn bɛɛ tiɲɛna donc ne hakili la k'a fɔ anw de kumakan bɛ lamɛn bureau kɔnɔnaw la an de kumakan bɛ lamɛn boîte kɔnɔnaw la an de kumakan bɛ lamɛn mobili kɔnɔnaw la an de kumakan bɛ lamɛn voyage siraw fɛ wa an de kumakan bɛ lamɛn diɲɛ kɔfɛ tubabubilenw b'u jɔ ka an de ka kuma lamɛn ka sɔrɔ hali u tɛ k'a faamuya donc ala ye koba kɛ maliyɛnw ye n ka foli bɛ maliyɛn star bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ Sidikiw la ka na bila fo an yɛrɛ la Selif Keyita tɔnɔ Selif Keyita n ka foli bɛ bɛɛ ye ala ka Mali barika halisa amina yarabi bɛɛ kisi k'an tanga ala ka hakilina ɲuman di an yɛrɛ ma walasa an ka se ka hakilina ɲuman don an dɔgɔninw la amina yarabi Silex ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ sisan nɔ a ka di ne ye kuma cɛ kuma na i ka kumakan laban ye fɛn min ye i k'o fɔ en même temps n'i bɛ se ka dɔnkili dɔɔni kɛ k'a kun cɛ mais yan'o cɛ Silex n yɛrɛ kun ɲinɛna Nouvelle Express ye site dɔ de ye Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma an bɛ sɔrɔ ninnu fɛn ninnu de ka réseaux sociaux kan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye an ka Nouvelle Express kan bon n ye Nouvelle Express n y'a kibaruya mɛn depuis ni sani aw ka n wele ne abonné ne bɛ aw ka fɛnw bɛɛ kan n y'a page aimé mais n ma deli ka publication de kɛ aw ka journal kɔnɔna la parce que mɔgɔ tɛ ka girin ka publication kɛ mɔgɔ ka journal kɔnɔna la ten tant que ni o tigi yɛrɛ t'i dɔn parce que mɔgɔ caman bɛ réseaux sociaux kɛla mun ye o tɛ quoi kana don mɔgɔw ka vie kɔnɔ quoi kana don mɔgɔw ka vie kɔnɔ tant que ni i t'a garder bi dɔn e bɛ se t'o de ka taa mɔgɔw ka jeu kɔnɔna la sisan nɔ dɔ ye penalty kɛ droit la penalty kɛra min na o ka yamaruya kɔnɔna tɛ e supporter gansan bɛ se ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ cogo di kana mɔgɔ penalty ta kɛ e b'o ta e c'est supporter non c'est ok donc n ka foli bɛ aw ye aw bɛ ka baara min kɛ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka barika don a la ni bɛɛ tun y'a kɛ aw ta ye an minnu bɛ yen nɔ an dɛmɛdennin minnu bɛ dugu ma sango y'a sɔrɔ an lakodɔnna kosɛbɛ aw nana yan nɔ aw ma na yan foyi la aw nana yan Mali ɲɛtaga de la parce que ni maliyɛn kelen kelenna dɔnna diɲɛ mɔgɔ bɛ dɔn donc ala ka aw ka baara mɛn aw bolo ala ka aw nafalan bɔ a la ala ka yiriwa caman don a la aw ka baara ka ɲi a taabolo ka ɲi an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'a bɛn ni sagaba ye o diyara n ye Silex an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sisan nɔ i ka kumakan laban ye min ye i bɛ se k'o fɔ ani ka dɔnkili fitinin kɛ k'a kun cɛ san 50 ni kɔ indépendance halisa anw de bɛ ka munuma i n'a fɔ nɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ an k'a fɔ dɔrɔn ko jamana ɲɛma ani fanga sinamantɔn minnu bɛ ɲɔgɔn na ne ka kumakan ye min ye kalasiw ma u kana kɛ u yɛrɛ kama u k'a kɛ jamana in kama jato Diko fani ye o i ye Haidara fani ye o an bɛɛ ye maliyɛn de an bɛɛ bɔra ninnu cɛbaw de la olu ye baara min kɛ k'a bila ɲɛ an kana olu kɛ fu ye sa an yɛrɛ ka propre intérêt kama an yɛrɛ bɛ sa o an yɛrɛ bɛ sa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an ma se ka olu ka hɛrɛ la développer fo an bɛ ka olu ka hɛrɛ tiɲɛ an yɛrɛ poche kɔnɔna kama jatu an ka sabali dɔ kɛra san 50 ani kɔ ɲinan bɛna k'a san 60 indépendance hali san an bɛ ka munuma i n'a fɔ nɔsi Mali taama ten sa Mali ma munuma yɛrɛ kuma bɛ fɔlɔ ka taama k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana barikalen ye imagine sanu ne taara concert dɔ kɛ dugu dɔ la Kɛɲɛba ɲɛfɛ ko Sansanto n ka fɔni baro bɛ yen nɔ ko nɔs jɛgɛ nɔs ninnu ka dugu la Sansanto walahi muso de bɛ du balo jatu dɔwɛrɛ tɛ dɛ sanuko la o tɛ an yɛrɛ dɛ sanu bɔgɔ u b'a ko de ka sanu buru bɔ a la u bɛ du balo n'o de cɛw de bɛ to so kɔnɔ musow bɛ taa sanu bɔgɔ ko o wari de bɛ kɛ ka du balo o bɛ kɛ jamana mun na o bɛ kɛ jamana mun na i sigilen musow bɛ taa sanu ko ka na a bo o wari de bɛ kɛ ka du balo e b'a dɔn o ye jamana barikalen ye o ye jamana ba ye donc ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ
ne t'a fɔ n ko IBK ne t'a fɔ ko Diko n t'a fɔ ko M5 maliyɛnw an bɛɛ maliyɛn ne bɛ mun ɲini anw maliyɛnw fɛ an ka sabali an ka miiri an kana kɛ fitiri wale an bɛnba minnu an ka mɔgɔba minnu tɛmɛna an kana kɛ fitiri walew ma sinon u su bɛ tigɛ an na dɛ olu y'a dilan ka bila an ɲɛ an kana tiɲɛ n m'a fɔ n ko a ka ɲi n m'a fɔ a man ɲi mais an ka kɛ hɔrɔn ye an ka segin an kɔ an ka jɛ an ka ŋaniya kɛ kelen ye maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ de maliyɛn b'a fɔ sisan ko i b'a sɔrɔ a taara fɔ an fɛ ko ki an ka sabali an ka kan kelen fɔ an ka bɛn kelen ma walasa jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ o de ne ka kuma laban ye kala se bɛɛ lajɛlen ma. a diyara n ye Silex a ka d'a ye sisan i ka dɔnkili dɔɔni kɛ bi maaya kɛra n kamana ganko ye maaya ni dabali banna kana sɔn ka da bi mɔgɔ la ni wari caman bi fɛ bi mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i ka wari balan dɔrɔn u bɛ fili kɛrɛfɛ bi mɔgɔ ya kɛra fitiri waleya i bɛ ɲuman kɛ min o de bɛ fitiri waleya i kɔlɔsi kana sɔn ka da bi mɔgɔ la i tɛ kulun ju la i tɛ kulun nɛla nka i bɛ bari mun na dɔrɔn cɛ kɔrɔ tɛ b'i la tile wɔɔrɔ an tɛ ko funi safinɛ la fo masala kan kisi ka bɔ mɔgɔ jugu ma furadagaji o de kɛra koliji ye nasiji o de kɛra munutule juguya ni ɲɔgɔnya de kɛra anw taala ye tigi ɲɛgɛnso de kɛra anw bɛɛ taga wɔrɔ ye a kɛ ala kama bi o dɔgɔyara furu joli bɛ ka sa bi mɔgɔ kan kama merci bien n ka foli b'aw bɛɛ merci a diyara n ye kojugu merci bien ça a été un plaisir merci inchallah.